الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، املأوا الفراغات. remplissez le vide. بارك الله فيكم. هناك أماكن شاغرة فارغة، أملأوها يا إخواني الكرام، لأن البرد كاين، وإخوان الذين يأتون من بعد يلقون المكان داخل المسجد. بارك الله فيكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة، يوم العرض على الكريم المجيد. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المزيد. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، تقوى الله في السر والعلانية. فالتقوى بها يصل المسلم إلى بر السلامة، ويسعد في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. أيها المسلمون، إن نهاية العام أو نهاية الأعوام بصفة عامة وبداية السنوات لها في النفس أثر معنوي ودلالات معينة، وهي تختلف من شخص لآخر بحسب دينه وبحسب نظرته للحياة، إلا أن المسلم، وليس أي مسلم، المسلم الفطن هو يعيش أواخر العام وبداية عام آخر
ويتعامل مع هذه المناسبة بتعامل آخر مختلف. هذه ميزة المسلم. المسلم يتعامل مع نهاية الأعوام هكذا، يحكمه في ذلك الشرع والعقل. ومن آثار هذا التعامل ومظاهره أن المسلم ينظر إلى تصور الأعوام والسنين وهو يتذكر، يرى ويتأمل ويتذكر بذلك، أو ينظر إلى حقيقة هذه الدنيا وأنها إلى زوال وفناء. فكل ما تراه الأعين أو تسمعه الآذان سيؤول إلى ذبول وإلى خراب. يقول الله عز وجل: إنما أداة حصر، تأكيد وحصر. إنما الحياة الدنيا، أو إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك يفصل الله الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق ربنا العظيم. Louange à Allah, l'exalté, le glorieux, pour sa bienfaisance. Nous le remercions de nous avoir facilité le droit chemin et nous guider vers le bon sens. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu, divinité digne d'adoration, hormis Allah tabaraka wa ta'ala, qui n'a pas d'associé. Allah qui enroule la nuit sur le jour et qui enroule le jour sur la nuit. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, son élu et son bien-aimé. J'atteste ces deux attestations, ce témoignage par lequel nous espérons être sauvés le jour du jugement. Avec la piété, mes frères et sœurs, avec la piété, on s'en sort bien. Et nous atteignons le bonheur ici-bas, dans la tombe, dans le barzakh, et dans le jour de jugement, dans le delà, le jour dernier. Avec la piété que tu auras le bonheur. La piété, vraiment, comme il se doit. Chers musulmans et musulmanes, la fin des années et le début d'autres ont un impact. Ça ne passe pas comme ça. Les fins d'année et le début d'autres années, ils doivent avoir un impact. Un impact moral et doit avoir des indications bien déterminantes et bien claires, qui sont différentes. Ces indications sont différentes selon la personne et selon sa religion et selon sa conception de la vie, son approche qu'il donne à la vie. Le musulman, il doit se distinguer. Le vrai musulman, le musulman qui est doué, qui est clairvoyant, qui est éveillé, qui n'est pas qui ne vit pas dans l'insouciance, qui est éveillé, celui-là, il vit, il se comporte avec ces moments-là, ces moments de fin d'année et début d'autres, il se comporte avec ces moments d'une manière dirigée par quoi? Par la religion et par la raison. Ainsi, le musulman intellectuel, ou bien le musulman intelligent, il médite, il contemple les choses. Il se rappelle, à travers la fin d'un an et le début d'un autre, il se rappelle de quoi? De la vérité de cette vie ici-bas. Cette vérité éphémère. La vie ici-bas, c'est éphémère. C'est quelque chose qui cesse vite, qui termine vite, qui est d'une courte durée, qui est momentanée. Allah Azza wa Jal, il dit, dans le sens de verset, il donne l'exemple de cette vie ici-bas.
La vie présente est comme, ou bien est comparable à une eau, comme une eau, l'eau, que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes, les animaux. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur disposition, ils pensent que cette terre-là, avec sa parure, il s'embellit, il est à leur disposition, ils pensent comme ça, brusquement, d'un seul coup, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit quoi? Notre ordre lui vient, c'est-à-dire vient à sa terre, lui vient de nuit ou de jour. Et c'est alors que nous la rendrons, sa terre, nous la rendrons moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous les preuves aux gens qui réfléchissent. Donc, هذا مثال يضرب الله تبارك وتعالى لحقيقة الدنيا. C'est un exemple parabole de la vérité de cette vie ici-bas. Qui nous trompe. Cette vie ici-bas, il nous trompe beaucoup. Il nous a trompés et il nous trompe. Il ne cesse de tromper. Quand est-ce qu'on va se réveiller? إن أيها الإخوة الكرام إن المسلم ينظر إلى بداية العام على أنه مرحلة من مراحل العمر آذنت بطي صفحة وفتح أخرى وكل هذا يشير إلى حقيقة مهمة كذلك بأن العبد هذا راه يزداد بذلك قربا من أجله. لما يجي عام عرف راسك راك تدنو من أجلك وتبتعد عن دنياك وتقرب وتقترب من أخراك إلى أن يصل إلى المحطة النهائية له في الدنيا ثم ينتقل بعدها إلى دار أخرى وهذه سنة الله في الحياة. Le musulman, il doit contempler et méditer que chaque an qui arrive, on tourne la page, on s'approche de la mort, on s'approche de quitter cette vie ici-bas. Et on s'éloigne de cette vie ici-bas et on s'approche comme ça à la rencontre de notre Seigneur et à la vie éternelle. العاقل اللبيب هو الذي من جعل هذه الفرصة هذه للتأمل ماشي للاحتفال. أي احتفال؟ احنا قلنا غير الاحتفال، للتأمل والاعتبار فيما أمضاه الإنسان من العمر، ماذا قدم فيه لدينه ودنياه، وهل يسره أن يلقى ربه اليوم بصحيفة الزمن الماضي. Donc, le raisonnable, c'est celui qui contemple, qui réfléchit, qui médite. Et ce n'est pas celui-là qui célèbre, qui est en train de se préparer pour célébrer la nuit du Nouvel An. Non, le raisonnable, c'est celui qui est en train de méditer et prendre et tirer des leçons et des enseignements. Comment ça passe vite? Qu'est-ce qu'on a pu avancer? Qu'est-ce qu'on a pu avancer pour notre vie éternelle? Qu'est-ce qu'on a fait pour notre religion et pour notre même vie ici-bas? Et est-ce qu'on est content? Est-ce que ça nous réjouit? Le livre des œuvres qu'on a du temps passé. إن مضي عام يعني مضي أكثر، هكذا يتأمل، مضي عام يعني مضي أكثر من نصف مليون دقيقة. الإنسان يحسب هكذا، يحسب الأيام في السنة. نصف مليون دقيقة من حياة كل واحد منا مضت هذه الدقائق وتلك السويعات باش بما شهد علينا، بما أودع فيها من خير أو شر. والموفق هو من يندم على تفريطه في كل ساعة، بل في كل دقيقة، بل في كل ثانية. المغبون هو من لم يكترث بذلك، عايش هكذا سبهللة ولا يلقي لتلك الأمور بالا وهي تشهد عليه.
أفق يا مغبون. Le passage d'un an, si on compte l'année, c'est un demi-million de minutes. Un demi-million de minutes qu'on a passé. Donc il faut réfléchir à ça. Hein? Ces minutes et ces heures qu'on a fait, qu'on a passé, qu'on a vécu, hein? Qu'est-ce qu'on a pu déposer durant ce temps-là, comme bien ou comme mal. Donc, celui le doué, l'intelligent, c'est celui qui regrette ses manquements, qui regrette les fautes qu'il a faites. Ça, c'est l'heureux. Qui voit les défaillances qu'il a faites et essaye de se rattraper. Par contre, le malheureux, le perdant, c'est celui qui s'en fout de ça, qui ne regrette pas, qui vit indifféremment. Hein? Celui-là, il est dans l'insouciance totale. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه إن المؤمن قوام على نفسه. المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله. ويقول فإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. Hassan al-Basri, il dit, rahmatullahi alayhi, il dit, dans le sens, le croyant, c'est celui qui est bien éveillé sur sa propre personne et il juge pour Allah tabaraka. Il juge qu'est-ce qu'il a fait. Après, il dit, le jugement, rendre les comptes, ça sera facile, ça sera léger, le jour du jugement, pour ceux qui ont jugé, qui s'auto-jugé dans le bas monde. Et le châti, bien sûr, le jugement, il sera dur sur ceux qui se sont laissés faire, ils n'ont pas jugé leur propre personne. أيها المسلمون إن الشعور هكذا الإنسان خاصه يشعر يحس بهذه الأمور هذه يحس بأن الساعات والدقائق هي جزء من العمر وهي دافع له للحرص على اغتنامها. Le musulman, il doit ressentir, il doit avoir cette sensibilité que le temps, ou bien que les heures et les minutes, ce sont une partie de sa vie. Et que ça doit le pousser et l'inciter à faire valoir et à tirer parti de ces heures-là. وبذلك يوفق الله من شاء من الناس للغيرة على أوقاتهم كما يغار أهل الدرهم والدينار على أموالهم. C'est ainsi que Allah tabaraka wa ta'ala, il aide, il arrange celui qui veut, hein, des gens, pour être jaloux, pour être soucieux et bien occupé de son temps comme les gens du bien, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent. Ils sont soucieux, ils sont préoccupés de protéger leurs fonds et leurs biens. Ben, le musulman, il doit être éveillé pour protéger son temps. يحرص على وقته يحافظ على سويعاته ودقائقه لئلا تضيع منه في أشياء بغير فائدة ويتأمل كم في الدقيقة من تسبيحة أو إذا تأملنا كم يمكن في الدقيقة أن نسبح الله ونهلل نقول لا إله إلا الله ونحمد الله ونكبر الله كم فيها من آية تتلى في دقيقة واحدة. Le musulman, il doit regarder dans chaque minute combien il peut évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, combien il peut dire de la ilaha illallah, de alhamdulillah, les choses baqiyat salihat, ce qui reste, ce qu'il va le trouver, combien il peut réciter comme verset du Coran, ainsi de suite.
لذلك أيها المسلمون ينبغي لكل واحد منا أن يقف مع نفسه ويفتح دفتر عامه ويقلب صفحاته. Chacun de nous, il doit s'arrêter et faire un auto-jugement, un examen de conscience. Il doit ouvrir son cahier, son livre, son registre de travail, des œuvres, et tourner les pages et voir qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a pu avancer. يقلبه بكل ما فيه من لحظات وعبارات وقربات ونفقات وجلسات وضحكات وأمسيات ودمعات وكلمات ونظرات. هذا فاش كيدوز الوقت. الإنسان يقلب. Il faut tourner la page, ou tourner les pages du registre des œuvres et voir combien il y en a dedans de moments, d'adoration, de rites, d'assises, de rires, des soirées, des pleurs, des larmes, des mots, des regards. Tout ça, c'est rempli, c'est dans le registre. Chacun de nous, il doit tourner les pages et regarder et se rattraper. فيشوف أين ذهبت تلك اللحظات. هل كانت إلا ذكريات؟ بلى. فهي إما حسنات أو سيئات. C'est pas que des souvenirs. Il doit voir. Il se dit pas que c'est des souvenirs, ça. Non, ce sont des bonnes œuvres ou des mauvaises qui sont enregistrées, tracées, bien marquées. Et le jour du jugement, tu vas ouvrir ce registre et tu vas lire ce livre. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن مضي عام يعني في الحقيقة زيادة في العمر وتقدم في السنوات وطول الأمل وحب البقاء في الدنيا مما جبل عليه الإنسان كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم. يهرم يعني يهرم الشيخ يكبر ويتشب معه اثنتان. هو يكبر ولكن باقي معه جوج حوايج باقي شباب. شنو هما هاد الحوايج؟ الحرص على المال، مازال يحرص على المال ومازال يحرص على العمر وباغي يعيش، حرص على انه يعيش. هذه طبيعة الإنسان. رسول الله يقول لنا ذلك. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens, l'être humain, il vieillit. Il atteint un âge avancé. Et pourtant, deux choses, ils sont encore jeunes en lui. C'est quoi? Sans souci pour l'argent, pour gagner plus. Même il est vieux, il veut accaparer, il veut gagner d'argent. Ça, ce sont des choses naturelles dans l'être humain. Et autre chose, il veut encore vivre, il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir pour rencontrer son Seigneur. Subhanallah. المسلم الفاطن عند دخول العام الجديد يفكر ويخطط إذا أطال الله في عمره يخطط لمجمل أعماله التي سيقوم بها خلال العام الجديد. فإنه ثبت بتجربة أنه من أهم أسباب النجاح حسن التخطيط للمهام التي يريد العبد القيام بها. ومن أعظم أسباب الفشل التي سوء التخطيط. أسباب الفشل سوء التخطيط. وقد قيل الفشل في التخطيط هو التخطيط للفشل. وقبل ذلك وبعد ذلك الاستعانة بالله عز وجل وسؤال التوفيق، لكن لا بد من فعل الأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعين بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. L'arrivée d'une année comme ça, c'est le musulman, il doit planifier, il doit prendre des résolutions, des buts qu'il veut atteindre. Ça s'appelle les résolutions. Donc il faut travailler ces choses-là. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux changer? Tu veux rattraper celui qui a une habitude, mauvaise habitude. Il dit, voilà, je vais arrêter. C'est comme ça le musulman, il doit passer d'un an à un autre. Il doit planifier. Et la planification, c'est la chose qui mène à la réussite. Par contre, si on ne planifie pas, si on vit dans le désordre, ça conduit à l'échec. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Sta'in billah wa la tajaz, c'est-à-dire, mets ta confiance en Allah et demande de l'assistance auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ne sois pas feignant, ne sois pas paresseux.
Il ne dit pas que si je fais ça, seulement j'ai fait ça, ça aurait été comme ça. Mais non, dit, Allah il a décrété ce qu'il voulait, Allah tabaraka wa ta'ala. والإنسان يتذكر ويتأمل قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فتأمل كيف الله تبارك وتعالى يذم هذا النوع من البشر، هذا النوع من الناس الذين تذهب أعمارهم سدى هكذا ضياع، وأوقاتهم تنفرط عليهم من غير فائدة دينية أو دنيوية. وقد أفادت هذه الآية هذه أن ذكر الله جل وعلا من أعظم ما يستعان به على البركة في الوقت. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فما أجمل أن يضع الواحد منا خطة للأعمال ولو بطريقة أسبوعية، مثلا يأخذ على نفسه أن يحفظ كل أسبوع ورقة من المصحف، أو يقرأ كل شهر كتابا مفيدا. والله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى لن يمر عليه الوقت أو لوقت قليل إلا وقد شعر بالإنتاج مبارك بتوفيق الله جل وعلا. Donc on ne doit pas perdre le temps. Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le sens du verset: n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel et qui suit sa passion et dont le comportement il est outrancier. Son comportement il est outrancier. Celui-là il ne faut pas rester avec. Se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala au début du verset, il faut se rappeler, multiplier les évocations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça aide à avoir la bénédiction dans le temps. La bénédiction dans le temps. اللهم اجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي النعم أهل الثناء والعطاء والكرم الغافر سبحانه للتائبين كبار ذنوبهم واللمم. نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه منذ القدم، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الشرور والنقم، ونسأله اللطف فيما طويت عليه الصحف وخطه القلم. وأشهد أن لا إله إلا الله خير من عز وحكم، كان موجودا من الأزل ربنا والكائنات عدم، خلق الخلق فهذا أسعده وذلك أورثه الندم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة الأجناس والأمم، الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب بقلم، كان قدوة لأمته في العدل فما أخطأ وما ظلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي العزائم والهمم. أما بعد فعلى الإنسان أن ينظر في صحيفة أعماله. نعم، إنسان لا يدري يعني لا يرى الصحائف الحفظة هم اللي عندهم الصحائف، الكرام الكتبة السفرة هم اللي عندهم الصحائف الأعمال ديالنا. ولكن الإنسان يستطيع أن يتأمل فيما مضى، يقدر يتأمل يريح مع نفسه يشوف الماضي ديالو أشنو قدم ما مضى من حياته، ويتذكر الطاعات والمعاصي. والكيس الفطن هو الذي كما يقول سيد الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Donc, le musulman intelligent, c'est celui qui regarde son registre des œuvres. Bien sûr, il ne peut pas regarder, parce que ça, c'est les anges qui écrivent ça, qui ont ça. Mais il peut se rappeler, il peut méditer, se rappeler, se souvenir de ce qu'il a pu avancer comme œuvre, ou bien comme bonne ou mauvaise œuvre. Et ainsi, il se rattrape à corriger ce qu'il peut corriger avec un repentir. Il n'y a pas mieux qu'un repentir. C'est un appel au repentir.
نهاية العام هي دعوة للتوبة. التوبة يتوب الإنسان توبة نصوح خالصة تجب ما قبلها بإذن الله. Un repentir qui efface tout le passé. Mais il doit être un repentir sincère, un vrai repentir. فيجمل بالنفس أن تقف وقفة صدق وتفكر وعتاب ومساءلة ومحاسبة. Il convient à chacun de s'arrêter et avec véracité, d'une manière honnête avec soi-même et avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il médite, il reproche à lui-même, il se questionne. C'est un auto-questionnement, un auto-jugement. Chacun il doit faire ça. فمن حاسب نفسه في دنياه خف عليه الحساب في أخراه ومن أهمل محاسبة نفسه في الدنيا ندم وتحسر حيث لا ينفع الحسرة والندم. C'est pour ça, celui qui fait ce travail-là, il ne va pas regretter. Là où il n'y aura pas, où le regret, il n'aura d'aucune utilité. فهذه الليلة إخواني الكرام ها هي مقبلة علينا ليلة انتهاء عام وقدوم عام جديد من الأعوام الشمسية. فما الإنسان يسأل نفسه أنتم الحاضرون وغيركم بلغوا لهم الذين لا يحضرون إلى الجمع وإلى الجمعات بلغوا لهم من الشباب الضائع نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بهم. ماذا أنتم عازمون عليه في هذه الليلة؟ إنسان يكون صادق مع نفسه لا نفاق ولا مجاملة. الصدق مع الله تبارك. ما أنت عازم عليه هذه الليلة؟ ما أنت مصمم عليه؟ كيف أنتم قادون وفيما أنتم هائمون غافلون؟ انتبهوا واحذروا وإياكم ومبارزة الله ربكم سبحانه بالمعاصي والسيئات والغدرات والزلات يكثر وضياع الأوقات. هادشي ديال كاين اللي مريزيرفي غيدوز نوي بلونش هذا ليس من التقوى في شيء. Vous et ceux qui ne sont pas présents, essayez de leur transmettre ce message. Les jeunes égarés, les jeunes qui sont dans la perte, ils vivent indifféremment. Qu'est-ce qu'ils planifient? Qu'est-ce que vous allez faire durant cette nuit-là? Cette nuit de passage d'un nom à un autre. Donc on doit être honnête avec Allah tabaraka wa ta'ala et se réveiller de cette insouciance et ne pas passer cette nuit-là en combattant votre Seigneur par les péchés, en commettant des péchés et en perdant du temps et en faisant des mauvais actes qu'Allah tabaraka wa ta'ala il vous met en garde. كونوا من عباد الله الصالحين اتقوا الله وكونوا من الشاكرين وأكثروا من الذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل وكونوا متميزين. كيف تعبدوا ربكم في واحد الليلة التي أكثر ما يعصى فيها في هذه الليلة هذه الليلة أكثر ما يعصى الله تبارك وتعالى من شرب خمر ومن عري ومن رقص ومن الفجور التام المطلق في هذه الليلة يكون. فأنتم أيها المسلمون الصادقون المؤمنون تميزوا بقضاء هذه الليلة في عبادة الله في ذكر الله في تلاوة القرآن. إن القلوب قد ماتت وإن القلوب قد قست فأحيوها يا إخواني ولينوها بذكر الله وبتوبة نصوح توبة بالتوبة والاستغفار بندم وإقلاع وعزم على عدم الرجوع. Essayez d'être distingué, d'être différent. Vous avez une identité, ô les musulmans. Ne suivez pas les autres. Essayez d'adorer votre Seigneur durant cette nuit-là. Cette nuit, votre Seigneur on commet des péchés le plus durant cette nuit-là. Donc, essayez d'être différent, de multiplier les adorations, le rappel de votre Seigneur, de passer cette soirée dans l'adoration, dans le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne commettant aucun péché. C'est pas regarder la télé, les soirées, les choses, la danse, les sketchs, tout ça, c'est des péchés. Et des pertes de temps. Vous allez être questionné, interrogé sur ce temps. Donc faites attention. Faites attention et distinguez-vous en s'attachant à votre Seigneur et aux ordres de votre Seigneur. Donc, les cœurs
ils sont morts. Les cœurs, ils sont malades. Essaye de les faire revivre, avec l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala et avec un repentir sincère, avec tout un regret et tout en quittant le péché et quittant ces choses-là qui nous éloignent de notre Seigneur et tout en ayant la détermination de ne jamais revenir, de ne plus revenir à ces choses-là qui nous éloignent de notre Seigneur et qui essayent de nous écarter, de nous égarer et de nous mener à la perte. Wal'iyadu billah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الزلات ونعوذ بك من الخلوات ونعوذ بك من ضياع الأوقات. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم أعنا ووفقنا وزدنا بك قربا وزدنا بك ذكرا وزدنا يا أرحم الراحمين منك خشية وإليك رغبة ورهبة. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم يا رب أكرمنا بالتقوى. اللهم أكرمنا بالتقوى حتى نكون أكرم الناس عندك يا رب العالمين، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم وفقنا وزدنا إعانة وزدنا تسديدا يا أرحم الراحمين كي لا نضيع أوقاتنا وتمر علينا هذه الليلة وجميع الليالي في طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأصلح أوضاع المسلمين وظروفهم وأحوالهم في كل مكان. اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم رد بالمسلمين والمؤمنين إلى دينهم وإلى إيمانهم ردا صائبا سديدا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك يا رب الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوموا لصلاتكم ورحمكم الله وسووا صفوفكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واضرب لهم
مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.